Vienna, kota yang penuh dengan khazanah seni dan budaya. Keindahan seni bina bangunan klasik ratusan tahun memukau setiap yang datang. Di sini jugalah seniman seperti Strauss, Haydn, Schubert dan Mozart mendapat inspirasi. Assalamualaikum, nama saya Altimet dan saya akan bawa anda menjelajahi kota Vienna dan juga Salzburg. Perjalanan saya di Austria ini bukan sahaja untuk menikmati muzik Mozart dan juga keindahan gunung-gunung Alps, tetapi juga untuk menyelidiki dengan lebih dalam tentang kehidupan orang Islam di Austria. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Austria merupakan satu-satunya negara di Eropah yang mengiktiraf agama Islam sebagai agama rasmi yang kedua selepas agama Kristian, dan ini berlaku pada tahun 1912. Maklumat menunjukkan bahawa peratusan orang beragama Islam di Austria ini dalam 7%, dan bancian yang terakhir menunjukkan peratusan ini semakin meningkat, terutama sekali di bandar-bandar seperti Vienna dan Salzburg. Beginilah keadaannya di pusat Islam pada setiap hari Jumaat. Pusat Islam yang didirikan pada tahun 1977 ini menyediakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan. Saya juga bertemu dengan ramai umat Islam berbangsa Austria di pusat Islam ini. Saya diberitahu setiap tahun jumlah mu'allaf juga semakin meningkat. Versündigt euch nicht in diesen Monaten. Dieser Vers lehrt uns, dass Allah derjenige ist, der die Anzahl der Monate bestimmt hat. Und dass diese Zahl am Tag der Erschaffung von Himmel und Erde von ihm bestimmt wurde. Vienna yang sinonim dengan kota muzik terkenal dengan kehebatan gubahan pemuziknya. Di sini saya bertemu dengan Gernot Galeb Stanford, seorang penggubah muzik Vienna yang mempunyai banyak keistimewaan. Galeb yang dibesarkan dalam keluarga Katolik memeluk Islam ketika berusia 22 tahun semasa mengikuti pengajian lanjutan seni muzik. I found home at Islam. I found home with my music, because my profession as a music therapist is also this kind of music therapy that is coming from this Islamic tradition. This is a very old tradition. It's rooted in the time of Baghdad. Ibn Sina, Al-Farabi. These people were also the fathers of this kind of music therapy. This was very interesting for me to see that 1,000 years ago in this culture, people were treated with music in the hospitals. Something that in Europe was far away from everything. Nobody treated people with music here. But we have documents from that time I call it the big Islamic time of Baghdad, where they treated people with music and they knew about the science people knew about. Galeb mula belajar bermain biola seawal usia 4 tahun. Menurut Galeb, datuknya banyak mendorong untuk menghasilkan gaya muzik yang tersendiri. Malahan, muziknya mencerminkan gabungan pelbagai latar belakangnya. Pakar muzik terapeutik yang tidak asing di Vienna ini menggunakan muziknya sebagai satu kaedah rawatan khusus untuk kanak-kanak hyperaktif dan pesakit-pesakit koma. I like to be an Austrian, but I also feel at home at Islam and in this kind of music.
And then there came the idea to make some music that is connecting the things. One thing is to play these instruments I'm playing, this Oriental music, but to make songs in my language, in German, and also in the dialect of Vienna and the Alps, also with our influence of music. So there came out this kind of mixture. I call it somehow Ilahi, which is the Ottoman impression for religious song. Ilahi with Austrian influence. This means, obviously, music has a very hard effect on people. And if you imagine that sound is something that is coming out of vibration. If you think, for example, to the Quran, Allah, every time when He's talking to the people in the Quran, He doesn't say, people look, people feel, He says, people listen. Every time when He's mentioning in the Quran, He says, people listen. This means hearing is obviously the very most important thing. If you think all about these important things of music, of hearing, of vibration, and also of the possibility of therapy, it's a gift from Allah, it's a gift from God. We have to use it in the right way. So I think if we choose a sensible music, honest music for me means a music that is coming from the heart, from the sincerest willing, the sincerest near, of connecting with other peoples, of connecting with the higher ones. Bagi Galib, dia bersyukur dengan bakat dan ilmu muzik terapi Islam yang ada padanya dapat dimanfaatkan kepada pesakit-pesakit di sini. Menurutnya, dia kehilangan ramai teman apabila mula mengenali agama Islam. They said, okay, you're now Muslim, so you betray our culture. I said, so why betraying my culture? I'm still Austrian, it's all the same, I just have another belief. And in this moment I found out that this is the most important thought a lot of people are doing, to mix culture with religion. I think we have a problem also with some Muslim sisters and brothers. They are very aware of being mixed up with somebody else. For example, they say, no, you cannot read a Christian book because if you read Christian book then your Islam will be influenced. And I ask why? Because if I know where I am, what I am, who I am, I can read everything. And maybe I will learn something out of this. For example, I was talking about this music therapy. The music therapy time was raised in Baghdad in the time when the Muslims were very open. They included everything from India, from China, from Greek, from Roman, from everywhere. They had no problem of changing their Islam. They had their Islam, they were very proud of it and they were strong and they included it. And that's why they could make developing the mathematics, the chemistry, the biology, the medicine, all these things, music. But nowadays I often have the feeling people are so afraid and they're aware, oh, something can affect my belief. Galib juga ditugaskan untuk mengajar di sekolah-sekolah swasta. Di sini, pelajar-pelajarnya kesemuanya beragama Islam yang terdiri daripada pelbagai etnik.
Saya juga berkunjung ke Kolej Akademi Perguruan Islam Vienna atau dikenali sebagai IRPA, tempat Galib bertugas sebagai pensyarah. Di Austria, diwajibkan subjek agama Islam diajar sejam seminggu sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 3 orang pelajar Islam di sekolah itu. Pelajaran agama diajar dalam bahasa Jerman dan setiap guru agama wajib mendapat ijazah daripada IRPA bagi membolehkan mereka mengajar. Galib yang tidak jemu-jemu mendalami agama Islam sentiasa berusaha berkongsi pengalaman dan ilmunya. Kesungguhannya itu dibuktikan dengan terhasilnya pameran koleksi hasil kajiannya mengenai pengaruh Islam di Austria. Dia juga membukukan hasil koleksi pamerannya ini. Antara pamerannya ialah kod Maharaja Austria yang dipakai dalam majlis permahkotaan. This coat was brought by Friedrich II. He was Emperor of Germany, but he didn't live in Germany. He was raised in Sicilia. In Sicilia, he was raised from Muslim people. And he also brought this coat, and this coat was made by Muslims. It was the crowning coat of the German emperor. So in the very center of all this German empire was the Islam again. Because you see, it's Arabic style. There are 2 lions, and around the coat it's written, "Praise the Sultan," and Allah should protect him, something like this, by Arabs. So this was in the middle of the German emperor here. Nice. And this coat today you can see in the Vienna castle. There is an exhibition of all these crowning jewels, and there is also this coat. Menurut Galib, banyak seni bina lama di Vienna berbentuk seperti masjid. Tetapi kini masjid yang dibina tidak lagi menyerupai masjid kerana kebanyakan masjid di sini lebih dikenali sebagai pusat komuniti Islam. Vienna juga banyak menyimpan pesona keindahan seni bina yang lama dan semua yang masih ada dijaga dengan rapi. Antaranya Stephen Dome ni. Galib juga membawa saya ke beberapa kawasan peninggalan sejarah Islam di Vienna. This is called Karlskirche. This means Church of Charles. It altogether looks like a mosque. Right. And this is not just by chance, it was planned because the architect, he was a very famous Baroque architect. Normally Christian churches are situated to east. Right. And it's not situated to east. Right. If you look here with a Qibla finder, it's more or less exactly located to Mecca. Awan menjadi saksi bahawa Islam pernah menakluki Eropah, menyuburkannya dengan benih-benih ilmu pengetahuan, kasih sayang dan toleransi antara agama. Teruskan bersama saya di dalam The Sounds of Muslims. Umat Islam telah menjadi sebahagian lanskap kehidupan masyarakat Vienna sejak abad ke-9 yang ketika itu datang ke sini sebagai pedagang. Ketika kerajaan Osmaniyah cuba menawan Vienna, banyak terdapat peninggalan pengaruh Turki di sini. Ini merupakan senapang Turki. Ini merupakan topi keledar askar-askar Turki yang berkuda. Kan pada percubaan pertama tu ada sebilangan topi ini tertinggal di medan perang dan askar-askar Austria dapat menyelidiki dan meniru topi ini sebab ada sesuatu topi keledar yang sangat praktikal. Jadi pada tahun 1683 bila dua-dua askar berkuda ni bertembung, seakan-akan tak boleh membezakan. Kalau tengok dari topi tak boleh membezakan mana satu askar Turki, mana satu askar Austria. Sejarah mencatatkan Islam pernah menyinari benua Eropah.
Suatu ketika dulu, Islam dikenali sebagai peradaban paling maju dengan ramai ilmuwan Islam yang terkemuka. Scholars Pavilion di Pejabat Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu di Vienna ini jelas menunjukkan pengaruh seni bina Parsi dan 4 ilmuwan agung yang beragama Islam telah diabadikan atau diperingati di sini. Nak tahu 4 orang tu siapa? Biruni, ahli astrologi dan matematik. Omar Khayyam, seorang ahli matematik juga dan penyair atau penyajak. Razi, seorang pakar perubatan. Dan di belakang sana yang paling terkenal sekali, Ibn Sina, seorang pakar perubatan dan juga ahli falsafah. Vienna masih menyimpan banyak khazanah sejarah Islam yang tidak ternilai. Malahan di sini juga masih boleh dilihat pengaruh tamadun Islam dalam seni bina dan budaya masyarakat Austria. It's a palace called the Belvedere. To be precise, it's the Upper Belvedere. It was built in the 1720s, early 1720s, also on the location where the Ottoman Grand Vizier's tent city was located during the Second Siege of Vienna in 1683. So this was on top of a hill. This was this sort of recreated a silhouette of this tent city. So there are different kinds of roofs, different kinds of domes. And if you look at the domes carefully, you see on the domes, on the sides, decorations resembling those on tents. So there's like tassels and bordures. So here the reference. Below the domes you see the timpana with Ottoman arms in it, sabers, maybe some turbaned figures. So in this case the patron of the building used several pointers to the fact that this building referenced the historical silhouette of the siege. Military History Museum. It's from a later period, around 1850 it was begun to be built, and it quoted Islamic or it quoted styles and elements from the Islamic world in a different way, in a more eclectic way. So it's a brick building with a projecting entrance and a dome, and you feel like, especially when you walk through the building, you don't know if you're in the Alhambra or somewhere in Moorish Sicily. So it's taking here and there, but it's not very clear where individual elements came from. But when you walk towards that museum building, you will notice that it gives you the impression of being in a different place, in a oriental environment, so to say. So the factory is a late building. It's from the 1890s. It's an interesting story. It was an entrepreneur who produced pesticides against insects in Vienna, and the raw materials for these pesticides he got from Georgia, or from the Caucasus region, where the dominant cultural influence was Iran. So during his many travels he apparently took a liking to this sort of architecture, and he had his factory in a suburb of Vienna modeled after or based on 17th century mosque architecture in Isfahan in Safavid Iran. So there's a portal decorated with polychrome tiles, pointed arches, 2 mock minarets, a dome very typical of Iranian architecture. So this is one of the more curious examples. Saya meneruskan penjelajahan saya dengan menyingkap sejarah ketika Turki cuba menawan Vienna. Rasa damai dan tenteram bila berada di Bukit Kahlenberg ini. Pemandangan ibu kota Vienna begitu indah dilihat dari sini. Di sinilah tentera Turki yang terkenal dengan kepakaran peperangan menyerang musuh dari bawah tanah cuba untuk menawan kota Vienna, tetapi dikalahkan oleh tentera Austria dengan pertolongan askar-askar Poland. Sejarah mencatatkan bahawa Turki cuba sebanyak 2 kali untuk menawan kota Vienna tetapi gagal.
percubaan Turki untuk memasuki Vienna pada kali pertama semasa zaman pemerintahan Sultan Sulaiman pada tahun 1529. Kemudian pada tahun 1683, tentera Turki ketika itu diketuai oleh Panglima Perang Grand Vizier Kara Mustafa Pasha semasa pemerintahan Sultan Mehmed sekali lagi cuba menawan Vienna. Namun, tentera Turki terpaksa berundur dan membatalkan hasrat untuk menakluki Vienna kerana diserang tentera Poland. Walaupun pengunduran tentera Islam Turki ketika itu adalah satu kemenangan bagi tentera Austria, secara hakiki peninggalan peradaban budaya Islam masih kekal mempengaruhi masyarakat Austria hingga kini. Ketahui peranan Muslimah Austria dalam meneruskan legasi Islam di sini. Peperangan bukan sahaja kemenangan dan kekalahan. Yang penting apa kita dapat belajar daripada kemenangan atau kekalahan tersebut. Saya sekarang berada di sebuah kafe yang terkenal di Vienna, iaitu Urania. Urania terletak di sebelah sungai Danube yang terkenal dan menginspirasikan lagu-lagu seperti Blue Danube. Di belakang saya tu kalau boleh nampak atas sebuah Ferris wheel yang dibina pada tahun 1897. Budaya minum kopi di Vienna sangat kuat dan terpengaruh dari orang-orang Turki. Dikatakan biji-biji kopi Turki tertinggal di medan peperangan di Kallenberg. Kita berkenalan dengan beberapa wanita Muslim Austria yang berperanan sebagai pendidik dan juga menolong wanita-wanita Islam lain di sini dalam kehidupan seharian mereka. Carla Amina Bagajati, wanita berketurunan Jerman ini dibesarkan dalam keluarga Protestan dan Katolik. Minatnya terhadap Islam bermula sejak dia berusia 15 tahun. Minatnya terhadap Islam semakin mendalam setelah dia menghabiskan masa membaca Quran dalam bahasa Jerman dalam tempoh seminggu. Ketika itu dia masih menuntut dalam pengajian kesusasteraan Jerman di Vienna. I felt we need the Arabic text always to turn to, not only from a spiritual side. I felt most enriched when listening to the Arabic original. Also, at this time, I had no idea about the Arabic language, but I felt listening to Quran, well, this is the true thing. If you are not Arabic speaking, understanding, there is something that goes direct to your heart. And this is something very great. Pada awalnya, Carla mendapat tentangan daripada ibunya. Rakan-rakan sering kali menasihati Carla menjaga hubungan dengan kedua ibu bapanya adalah tuntutan Islam. It took us some more months that she got used even to go out of the house with me, her daughter, next to her, wearing headscarf without being ashamed of other people. It was difficult to make my family understand that I'm the same person, the same loving person in our relationship, that I deeply respect them, and nevertheless my religion is changed. Carla yang juga perunding Majlis Tertinggi Hal Ehwal Wanita seringkali mengadakan dialog dengan komuniti lain-lain agama, percaya sekiranya ada persefahaman antara agama, masalah prasangka boleh diatasi. When my mum told me, well, love is just as ever, but I'm open enough with you to tell you I'm not pleased about your decision. I don't agree. And this gives me great hope when it comes to living together in a society that is multiple, like here in Europe. Right. If it works within the family where emotions are very high, that you come to a level of
mutual understanding and respect, even if you see there are differences. Suami Carla, Tarafa Bagajati, seorang pemerhati politik, banyak memberi sokongan kepadanya. Malahan suaminya juga menerbitkan siri di YouTube khusus untuk remaja bagi menjawab segala tanggapan negatif mengenai Islam. Carla dan Tarafa mempunyai 4 orang anak, Adnan, Salma, Sumaya dan Ibrahim. Starts from the point where children are very small and should hopefully experience trust. Trust Right. towards their parents, their family, society, to feel accepted, loved, secure. If a child has this experience, he can grow up a religious belief because feeling trust in God. Perjuangannya membantu wanita, khususnya wanita Islam, menyebabkan ia dikenali oleh seluruh lapisan masyarakat. Bukunya yang bertajuk What It Is Like to Be a Muslim Woman dijangka siap pada hujung tahun ini. They are a reason that misconceptions on Islam get more and more prominent because their argumentation doesn't give an inner Muslim way of presenting things. Now, this is why I see the challenge. I want to answer delicate and critical questions, but in a way that is within the concept of Islam, inshallah. Perjalanan saya diteruskan ke Krem yang terletak lebih kurang 30 minit berkereta dari Vienna. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Di pusat komuniti inilah Esma Sakirovic menjalankan dakwahnya pada setiap hujung minggu. Dia adalah isteri kepada Galib. Esma yang berasal daripada Sanjak, Serbia, berhijrah bersama anaknya Fatma ke Vienna 3 tahun lalu kerana melanjutkan pengajiannya di Vienna. Esma adalah graduan pengajian teologi Islam dan bahasa Jerman. Kini dia menuntut di IRPA semester kelima bagi melayakkannya menjadi guru agama di Vienna. Selain mengajar agama dan Al-Quran di pusat komuniti Bosnia ini, Esma juga ibarat kaunselor yang mendengar segala luahan derita wanita Bosnia yang masih lagi mengalami trauma akibat peperangan di negara asal mereka. Esma berasa bangga dengan wanita Islam di Austria walaupun terpaksa memulakan kehidupan baru di sini. Muslim in Austria, they're very active, I have to say, really. They're really active women for all. They are in diverse societies, in the school, on the university, everywhere there are Muslims, and that's make me happy. Because I think in the Islamic countries like Bosnia, we are a little bit passive. And here is this activity more. And that's what really makes me happy, and I want, of course, be a part of them. That we all together make us live here as a culture. Kali pertama bertemu Galib pada tahun 2012 semasa pamerannya di IRPA. Mereka terus berhubung dan kemudiannya berkahwin.
Baru-baru ini, pindaan Akta Undang-Undang yang melarang dana asing disalurkan ke badan-badan Islam Austria mendapat kritikan di kalangan masyarakat Islam di sini. At the end of the year, maybe I can't work anymore. To be an imam, now you have to study in Austria, not in Bosnia. And that's a problem. And in Austria, we don't have an Islamic theological faculty. That it don't exist. So that all the imams from the Turkey, from Bosnia, have to go home. And that's really a problem. Esma yang tabah menghadapi cabaran mendatang mempunyai harapan tinggi untuk anaknya. At the first place, I wanted she be an independent woman with her own opinion or meaning. That she know what I want in my life, what I want to do. And of course, this Islamical side, but not just Islamical, and her identity. Where does she come from? And to tell her that all these pieces that are you, and you don't have to shame or don't have to hide. You're a European Muslim, Muslima, and you can master your life here. It's not an opportunity with the culture and the society here. You can do this. Ketahui bagaimana penggunaan Islam menjadi kemenangan hakiki di bumi Austria selepas ini. Anda masih lagi bersama saya Altimet di dalam The Sounds of Muslims. Saya kini berada di kota Salzburg yang terletak lebih kurang 300 km ke arah barat Vienna. Keistimewaan kota Salzburg ini ialah ia merupakan kota di mana Mozart dilahirkan. Dan keistimewaan Mozart pula ialah dia mempunyai bakat sejak 6 tahun lagi untuk mengubah muzik yang boleh dimainkan oleh satu orkestra yang penuh. Salzburg juga merupakan satu kota di mana ada ramai orang Islam tinggal, lebih kurang 10 hingga 15,000 umat Islam tinggal di kota ini. Schloss Mirabell yang menjadi tumpuan pelancong ini terkenal sebagai lokasi penggambaran filem Sound of Music. Saya juga berkunjung ke rumah kelahiran Mozart dan Mozart Wohnhaus. Karya Mozart adalah gubahan terbaik yang mencerminkan pertemuan budaya Timur dan Barat. Malah, beberapa gubahan muzik operanya mengisahkan kehebatan dan kemuliaan pemerintah Ottoman. So in every abduction from Sarajevo by Mozart, we have the story about Spanish couple, Belmonte and Constanze. So Constanze is abducted and Belmonte goes with her, and the other couple are their servants. And when he tries to organize how to save her, how to help her go out, which is not allowed, of course, then in this case Pasha, he reveals this, and then he even reveals that Belmonte's father was his enemy. Exactly through this model of merciful ruler, who is the most
who is the noblest man we can imagine. So the ruler, in this case Turk, was the most positive character. Di Salzburg, saya singgah untuk bersolat di sebuah masjid di sini. Jemaah di sini menyambut kami dengan mesra. Hana Hamid, penuntut jurusan psikologi, falsafah dan bahasa Inggeris di Salzburg University ini merupakan antara tenaga pengajar sukarela di masjid ini. Menurutnya, masih ada kesulitan wanita Islam untuk mendapatkan pekerjaan di sini. Sometimes I had a friend who moved on to Vienna, and she is a doctor. She wanted to apply for a job. Employer asked her, well, I looked at your papers and so on, it's good, but would that be forever? And he meant a scarf, of course. And there was a problem, but thank God, because we have here a law which gives us really the rights. But sometimes we have to fight for our rights. Bagi Hana, prasangka buruk terhadap umat Islam boleh disangkal melalui akhlak yang baik. Seperti Vienna, keindahan dan kebersihan kotanya sememangnya dipuji. Begitu juga gaya hidup masyarakatnya di sini. Rasulullah bersabda, al-mu'min yadhni, al-muslim yadhni, al-muslim yasri, al-muslim la yakdzib. Orang Islam itu mungkin dia buat maksiat, tetapi mereka tidak akan menipu. Dan kalau kita melihat cara hidup masyarakat Austria ini, mereka based on truth, ya. Mereka boleh masuk kereta api apa semua. Tiket betul mereka beli, tapi tak ada penghalang. Maksudnya kalau mereka masuk tu dengan tidak membeli tiket, tak ada siapa yang tahu. Jadi orang di sini dia boleh terima Islam dengan tidak mengubah budaya mereka. Mereka itu bersesuaian untuk menerima Islam. Ya. Kemudian itu kita lihat masjid dia. Bagaimana mereka buat program dengan menjemput rakan-rakan mereka yang bukan Islam dengan tidak memberi sembarang syarat. Berbeza dengan kita. Kita kalau di Malaysia, ya, kita nak tengok pagar masjid cukup dah, tak boleh nak masuk. Tapi di sini mereka boleh masuk, tak dipaksa untuk pakai tudung, kena pakai seluar panjang ke tidak. Persinggahan Islam di bumi Austria banyak meninggalkan kesan sama ada dalam muzik, seni bina maupun budaya masyarakatnya. Sikap keterbukaan sejak pemerintahan Habsburg pada kurun ke-18 memudahkan lagi umat Islam membina kehidupan sehingga kini. Semoga mereka terus gigih meneruskan kehidupan. Dunia ini bagaikan samudera yang penuh dengan ciptaannya. Jadi, jelajahilah dunia ini dengan mengingati penciptanya. Gunakan iman sebagai layar, logik sebagai pendayung dan ilmu pengetahuan sebagai nahoda. Berbekalkan kesabaran sebagai benteng menempuhi badai dan gelora. Sampai di sini saja The Sounds of Muslims. Bagi pihak saya dan kru penerbitan, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Izzy Korban dan juga Izzy Kembara kerana menaja perjalanan kami sepanjang-panjang kami berada di bumi Austria ini. Assalamualaikum.
nerveux.